Goedenavond, dames en heren. Bedankt voor uw vele reacties. Zelfs al ben ik het niet altijd eens met bepaalde commentaren. Vorige week hebben we gezien dat Griekenland zijn schuld moet terugbetalen, wat dan ook de humanitaire consequenties mogen zijn. Een mogelijke oplossing is het verkopen van publieke diensten aan private bedrijven. Door autowegen, ziekenhuizen en watervoorziening te verkopen, kan de regering maximaal geld verkrijgen om de banken terug te betalen. Bovendien zullen deze diensten veel efficiënter en goedkoper zijn en ze in private handen terechtkomen. Waarom de openbare diensten privatiseren? In een moderne economie moeten de diensten die nu bij de overheden liggen eerder als een investeringsmogelijkheid gezien worden. Dit kan vele miljarden euro's winst opleveren. Ze moeten verkocht worden. De afgelopen 30 jaar zien we gelukkig tal van privatiseringen. In voormalig Oost-Duitsland bijvoorbeeld was het mogelijk om honderden openbare instellingen aan een zeer lage prijs te kopen, dankzij een onafhankelijke structuur van internationale vereffenaars. En dit zonder de mening van de bevolking te moeten vragen. In Groot-Brittannië kochten privébedrijven de spoorwegen over. Een sterke transactie, want in minder dan 3 jaar konden ze hun investeringsbedrag in subsidies terugwinnen. In Parijs werd de waterdistributie volledig door privébedrijven overgenomen. Jammer genoeg moest het stadsbestuur het, onder druk van de bevolking, in 2001 terugkopen. Gelukkig vormt de bevolking dankzij de crisis geen hindernis meer. Zoals in Italië. Hoewel 95% van de bevolking tegen de privatisering van de waterdistributie stemde en dit in de grondwet werd opgenomen, blijft de EU gelukkig onvermoeibaar druk uitoefenen. Ook in Griekenland staan de spoorwegen, de post, enkele eilanden en de waterdistributie te koop voor een aalmoes, ondanks de weerstand van de bevolking. Het moment dus om zaken te doen. In Griekenland zijn er verschillende publieke diensten die nog niet in handen van private bedrijven zijn. Bijvoorbeeld EIDAP, de opslag en verspreiding van leidingwater, wordt nog altijd beheerd door de staat. Als deze diensten aan buitenlandse investeerders verkocht zouden worden, kan dat behoorlijk wat geld opleveren. Een geniaal idee om de hoge schulden aan de banken terug te betalen. Water is oorspronkelijk een niet-commerciële natuurlijke hulpbron, maar kan net zo goed een echt consumptieproduct worden waarmee we winst kunnen genereren. Een natuurlijke rijkdom die uit de lucht valt en die van iedereen is, kan op die manier big business worden. Water is levensnoodzakelijk voor het menselijk bestaan. Het commercialiseren ervan kan enkel gunstig zijn. Succes gegarandeerd. Spijtig genoeg wil de bevolking helemaal niets weten van de privatisering. Zoals in vele andere Europese landen vindt de bevolking dat het te ver gaat. En dat diensten die ze generaties lang hebben opgebouwd en gefinancierd niet zouden moeten worden overgelaten aan multinationals. Gelukkig is er een partij die dezelfde ideeën als de Adam Smith Foundation promoot, namelijk minder publieke diensten voor meer business. Why are so many people afraid of privatization? They're afraid of privatizations because, to a large extent, private enterprise has been demonized, unfairly, if you will, but for a long time this has been the case. Private enterprise entrepreneurship has been demonized. It's been sold in this particular way and in those particular terms by a large part of the political spectrum. The people have been told for so long by so many of our politicians, the state is great and they're here to take care of you. It's almost a paternalistic view, and private enterprise is by definition bad. There is an adjustment, but that adjustment needs to take place. We agree it would work better if it's run by private companies. Well, yes, of course, it needs to be run like any other company. It needs to be run on efficiency criteria. And at the end of the day, it's also to the advantage of the population as a whole.
if something costs me, X versus 10 times X, then I can give it to people also at a cheaper price. So this is an important element that everybody who talks about privatizations keep forgetting. Them. They just assume automatically if you privatize a monopoly and you just give it to an individual to run, they will automatically just hike up the price. The reality is if you can actually run it for much cheaper, you can still be making a very healthy profit and provide your service at a lower price. And that's really the only role of the state. The state should be ensuring that this is what we're driving for. They are facing a huge challenge as a Liberal Party. Absolutely, absolutely. However, the thing is, we as a Liberal Party feel that finally what we've been saying for years and years and years is actually being played out in the reality. And the message that we've been harping on is now more relevant than ever before. Now, more people are turning toward, what you guys are saying is common logic, isn't it? Which it is. So it's a big opportunity, finally. It is a big opportunity. It does open up space for a big opportunity. And if we take it, I think Greece will be a much better place in 10, 15 years. I think we will have a completely different country. So it's still possible? It is possible, absolutely possible. Absolutely possible. Almost inevitable, but definitely possible. Good. Alleen zonder publieke diensten kan Griekenland een toekomst opbouwen. De Grieken hebben moeite om dat te begrijpen. Gelukkig heeft de Europese Unie het land een taskforce van internationale experts opgelegd. Een onafhankelijke structuur om de verkoop van de publieke diensten te forceren. Democratie is allemaal goed en wel, maar wanneer de dingen serieus worden, moeten er ook serieuze mensen aan het roer staan. De verspreiding van leidingwater in Thessaloniki is reeds te koop. De groep Suez is erg geïnteresseerd. Maar voor EIDAP, het water in Athene, is er een klein probleem. Deze mensen willen een petitie aan de overheid overhandigen. Dit zal alles weer in de war sturen. Deze petitie wordt in verschillende landen tegelijkertijd ingediend, zodat Europa de speculatie rond water zou verbieden. Door het verdrag van Lissabon is de Europese Commissie verplicht om een voorstel te onderzoeken indien men 1 miljoen handtekeningen kan verzamelen. 1 miljoen is gelukkig erg veel, dat werd nog nooit behaald. Het κύριο αίτημα των νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ο στόχος ήταν να μαζευτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές ανά την Ευρώπη για να μπορέσουμε να υποβάλουν όλες οι χώρες το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά του νερού. Ο στόχος ξεπεράστηκε κατά πολύ, έχουν συγκεντρωθεί 2 εκατομμύρια πανευρωπαϊκά υπογραφές. Oei, de bevolking is moeilijk te temmen. Laten we proberen om in te grijpen. Maybe it would be better that you don't give the petition to the government, to be sure Greece gets enough money to pay the debt. Δεν περνάει από το χέρι μας, δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. We are not responsible to that. We would like to tell you that the Greek Ministry of Interior is responsible only for the validation of the statements of support, not to take opinion about if it's correct, if it's new, and to take action. I understand. Εάν θέλει την προσωπική μας άποψη, εμείς συμφωνούμε με την πρωτοβουλία. If you want our opinion, is that we agree with the petition, with the initiative. Because I think it's not good for the country. Yes, it's a personal opinion. Wat zich hier voordoet is een ernstige aanslag op de businesswereld. De leiders van dit soort initiatieven zijn nefast. Ze blijven stilstaan bij acterate ideologieën, terwijl het verkopen van de waterbedrijven aan buitenlandse investeerders hun schuld kan verminderen. I can understand this ideology, but you know, Greece has really heavy problem with its debt. So in such a case, maybe ideology is not that important, and you have to pay the debt. So you have to find money, and maybe privatization of water could be a good solution for that. Δεν μπορεί στο όνομα των χρεών που έχει η Ελλάδα να βάζουμε το φυσικό αγαθό που λέγεται νερό να γίνει αντικείμενο κέρδους. Μπορεί η Ελλάδα να έχει χρέη απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της, αλλά το φυσικό αυτό αγαθό θα πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα, όπως είπα και πριν, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, να έγιναν καλύτερες οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το αντίθετο μάλιστα.
But business is maybe more important than gewoon comfort of the individuals, no? Όχι, δεν συμφωνούμε με αυτή την άποψη. Το κράτος, όταν λειτουργεί σωστά, το δημόσιο μπορεί με την κατάλληλη διοίκηση να μπορέσει να λειτουργήσει μια επιχείρηση και τα χρήματα άλλωστε που θα πάρει το κράτος αν πουλήσει την ΕΙΔΑΠ και όχι μόνο την ΕΙΔΑΠ και τις υπόλοιπες εταιρείες ίδρυυσης είναι απειροελάχιστα μπροστά στο συνολικό χρέος που έχει η χώρα μας προς τους Ευρωπαίους πιστωτές. Άρα δεν έχει κανένα όφελος από το να πουλήσει τις εταιρείες αυτές που παρέχουν το νερό στους πολίτες. Inderdaad, Griekenland is nog niet eens in de buurt van het afbetalen van haar schulden. Vooral omdat het land volhoudt het belang van de burgers voorop te stellen ten nadele van de bedrijven en de banken. De grote zakken mensen hebben het begrepen. De enige manier om het land gezond te maken kan door de democratie lichtjes te omzeilen en zich een plaats toe te eigenen tussen de volksvertegenwoordigers. Etienne d'Avignon zal me hierin niet tegenspreken. Finalement, parfois les citoyens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Quand quelqu'un est inquiet, il pense que tout ce qui change va être mauvais. Il faut lui apporter la preuve visuelle, concrète, que l'impasse est le statu quo et que l'avenir c'est le changement. Mais il faut qu'il le voie. Pour le moment, il se passe trop peu de choses pour qu'il s'en rende compte. Il y a quand même eu pas mal d'exemples qui ont prouvé que ce changement était possible. Absolument. Oui, mais c'est ailleurs. Et c'est toujours, quand vous venez dire à un Grec que ça a très bien marché, je ne sais pas, moi, en Croatie, ils parlent de quelque chose d'exotique. Et donc, ils ont été tellement habitués à un système dans lequel ils étaient sans problème, protégés, mais ça, c'est pas... Et que ça se situe à un moment où ils voient leur salaire baisser, leur pouvoir d'achat baisser, qu'ils soient inquiets, c'est normal. Comment recréer la confiance, c'est le sujet. Si on vous appelait à la rescousse en Grèce, quelle serait la première chose que vous leur conseilleriez de faire? De faire cette structure indépendante avec des gens compétents, internationaux, habitués à ce genre de choses, et non prisonniers d'une tradition, et tous les aspects de la tradition ne sont pas négatifs, mais pour montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé et que ce n'est pas les mêmes qui doivent faire autre chose. Oui, les Grecs eux-mêmes ne seraient pas capables de redresser la barre. Il faut les aider, de ne pas les mettre dedans, c'est une grande bêtise, de les laisser tout seuls, c'est pas sage. Et je pense qu'ils auraient dû faire, ils peuvent encore le faire, ils sont en train de commencer de le faire la même chose que les Allemands ont fait pour l'Allemagne de l'Est. On n'a pas demandé aux anciens dirigeants de faire une toute autre... Et je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui a toujours fait une chose d'une manière, de se réveiller le matin et de décider qu'il faut le faire d'une autre. Et pourtant c'est nécessaire et urgent. Absolument. Oui, mais je pense que l'idée progresse d'avoir une structure, une vraiment indépendante et pas théoriquement indépendante, qui est chargé de, et je crois que ça marchera. Ook in België is het in het belang van iedereen dat we ons ontdoen van de publieke diensten die er nog zijn, zoals destijds met Sabena en de Post. Gelukkig zijn alle Belgen voor de privatisering van bijvoorbeeld water en vervoer. We doen een enquête over de kwaliteit van het water, van de kraan. La qualité de la distribution d'eau, ça dépend où? La qualité laisse parfois désirer. La qualité, notamment pour la lessive des vêtements. Maar ik drink met geen water. Veel bier drinken. Et à Bruxelles, je trouve que le goût est pas si bon, mais l'eau est là. Il y a les vêtements qui s'abîment là où j'habite maintenant parce que l'eau est beaucoup trop calcaire. À la campagne où je vis pendant le week-end, c'est une commune socialiste et ils ont fait des petits arrangements, des petites magouilles. Et maintenant l'eau est brune et un peu pourrie. Est-ce que ça ne fonctionnerait pas mieux s'il était dans les mains de compagnies privées? Oh, probablement. Probablement, oui. Pour faire jouer la concurrence, meilleure qualité. La concurrence, la meilleure eau, le meilleur filtrage, la meilleure qualité. Je peux vous demander si vous êtes satisfaite des services de la SNCB? Pas du tout. Is er vaak vertraging? Ja, ook vandaag was er een trein afgeschaft. En, ja. J'ai des amis qui utilisent la SNCB qui sont pas du tout contents. Parce que je ne suis jamais rentrée chez moi à l'heure de plein rentrée académique. Il y a souvent du retard, un quart d'heure au minimum.
Et dans ces retards, il n'y a jamais d'explication ni rien. Altijd op tijd? Niet altijd, dat wel, maar ja. Dépend des jours. Oui, pourquoi? Bah, ce matin, une demi-heure de retard encore. It's quite expensive, you're right. Denk je niet dat het zou beter werken als het een privébedrijf was die alles organiseert voor meer efficiëntie, lagere prijzen? Dat zou denk ik wel praktischer zijn, denk ik. En ik denk dat er veel mensen daarmee wel blij zullen zijn. Zou het niet beter werken als alles geprivatiseerd was? Als het een privébedrijf was, is alles organiseerd? Probeer het eens. Ja. Ja. Is het in de huidige tijd nog nodig om publieke diensten te hebben? Waarom is het nodig dat ziekenhuizen, administraties, infrastructuur en scholen tot de collectiviteit behoren? Terwijl dat ook door efficiënte bedrijven verzorgd zou kunnen worden die elkaar kunnen beconcurreren. Ik ben er zeker van dat u, net als ik, zou willen dat de publieke diensten die er nog zijn, zo snel mogelijk verkocht worden aan private bedrijven. Dus stem op de site van de European Adult Foundation, zodat dit idee de Save Europe Award wint. Tot volgende week en tot die tijd volg me in real time op Facebook en Twitter.